দুই দলে বর্তমানলৈকে সুন্দৰ খেল প্ৰদৰ্শন কৰি আছে। या कोलबारी जंगला का बॉल या 9 नंबर प्लेयर बॉल लय आने से 8 नंबर प्लेयर पास दिले 8 नंबर प्लेयर भरित बॉल रखाय আছে या पास दिले 9 नंबर प्लेयर खेली दिছিল 1 नंबर प्लेयर কিন্তু বল এত কৰিবলৈ সক্ষম নহলে या नाव खाली আছে ভরিত বল या পুনৰ কোলবারি जंगला 1 नंबर प्लेयर বল रखाय আছে या पास দিছিল পুনৰ 9 नंबर कोलबारी जंगला या পুনৰ বল 8 नंबर प्लेयर पास দিলে 8 नंबर प्लेयर পূর্ণ গতিত বল লাগি আছিল মাইনাস কৰি দিলে পাছত কিন্তু ধৰিবলৈ সক্ষম নহল। সুন্দর খেল দুই দলে সুন্দর খেল প্রদর্শন করে আছে।